سلام تعنا هبلنا فتوات بيت سبجوز تي في علتها وزينا حزنا لكم قريبنا لنا نشانل لحدش تزخونكم سابسكرايب نمدباتنا دماشير لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبر نعدم فلماك اندغندنت بتاعت زينا زعلت أبوش تحد ورحي لو ألاون التجراي ملء نموحاس مدلواتهم كم زودو دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل قليصهم منجستي ያው ቁልፍ ትግራና ለአላውና መግባሩ እንኳን ተሆነ ሰላምና እንደህነትና አራጊጽና ግልጋሎት ህዝቡን ከነማዓራሪ حدوش كيدان ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያ ዘውጽኡ ሓበራዊ ፍኖተ ካርታ እንታይ ይመስል ክንሪዮይናም ኣብ ሞንጎ መንግስት ብልጽግናን ተወከልቲ ሓይልታት ፋኖን ዘካየድ ዘሎ ሕቡ ፖለቲካው ዘተ ዘጠቃለለ ሚስጥራው ሰነዳትን ዝርዝር ሓበሬታታትን ከም ዝወጹ ተገሊጹ ዝርዝሩ ክንገልጸልኩም ኢና ገንዘብ ዘይከፈሉ ስደተኛታት ኣብ በረኻታት ሊብያ ኩላሊቶም እናወፀ ይሽየጥ ከም ዘሎ ተሓቢሩም ዝብሉን ካልኦትንዮም ሕዚ ናብ ዝርዝሩ ክንሓልፍ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሉኣላውነት ትግራይ ሙሉእ ንመውሓስ ምድላዋቶም ከም ዝወዱ ፕሬዝደንት ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ኣብ ቀረባ እዋን ንሽመት ፕሬዝደንትነት መሊሶም ዝተቆጻጸሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሉኣላውነት ትግራይ ሙሉእ ንመውሓስ ዘኽእሉ ኩለ መድያዊ ምድላዋቶም ከም ዝወዱ ገሊጾም دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل نزي زغلصو بيرو لمعات كتمان كونستراكشن ناي ورح سنن حملن قصلت مدباتو مسرت غيرو مس مدارغت اكلات يكايدو ابزلو مدرخ ملعال ترخيبوم ابزم محلالفو ملختيوم لوالونت نموحسن غعزينا نمقلاسن استغبر مدلاو ابزو الرئيسي بريزيدنت دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل كم زحبر وفد تግራይ حجون اب حدغه هلونان دحننتن كم تركب بمحبار منغستي مرغغاص لوالونتنا قلف تخرتنا غيرنا ابز حصره حد ورح وشطي ملء نموحس زدليو مدلاوات تزازيموملو يلوم مسزي بمتحاز دما وشطاو حدነት بمጥንኻር ግዕዚና በመቅላስን ህዝብና ስሉጥ ሕጋውን ፍትሓውን ግልጋሎት መረጋጋጽ ዘስመሩ ኳን ተኾነ ተራ መጽዋዓ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይገልጹለው እዚ ፈታኑ ግዜ ተሓጋግዝና ጸገምና ነቃልለሉ ዓርሰ ምርኮሳና አበርኽና እንሰግረሉ ውሽጣውን ግዳማውን ዕንቅፋታት በዲህና ዝተለምደ አሰራራሓ ቀይርና ግዕዚናን ዘይሕጋው ስራሕቲ ተቃሊስና ሃፍትናን ንብረትናን እንጥቀመሉ መኸተና እንዕውተሉ ናብ ሕግን ስርዓትን እናኣትወሉ ግዜ ክኸውን ይግባእ ኢሎም መንግስቲ ያው ቁልፍ ትግራና ለአላውና መግባሩ እንኳን ተሆነ ሰላምና እንደህነትና አራጊጽና ግልጋሎት ህዝቡን ከነማዓራሪ መዛገጃታት ያሉ አብና ከተማ መንግስታዊ ስርዓት ያሉ ኣብ ቢሮታት ያሉ ኣብ ገጠር ያሉ ግልጋሎት ህዝቢ ከነማሓሽ ከነማዓራሪ ግድን ኢልና ኩልና ክንረባረሉ ዝግባእ እዩ ሙሱውን ትዝነ ግዕዚና ትዘሎ ብልሹ ስነ ምግባሩን መጀመሪያ ቁጥጻር እርም ከነስተኻኸል ብዙሕ ነገር ممكن نمحش كلنا هنقሳቀሰሉ ዘለና ከም ክልል ንሰርሖ እዩ ከም ክልል ክንረባረበሉ ዝግባእ እዩ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዘለውን ከዓ ዘላዓል ሓላፍነት ኣለኩም ሃብትናን ንብረትናን ንትግራይ ክውዕል ኩልና ንንቀሳቀሰሉ ዝጠፍአ ቆሉ ዝተበተነውን ንእክበሉ ጊዜ ከም ዝኾኑን ፈሊጥና ከም መራርሓ ናይ ከተማ ቅድሚ ኩሎም ናይ ባዕልኩም ውሳነ ቅድሚ ሕዚ ዝተጀመሩ ነገራት ኣለዉ ፍሉጥ እዩ ግን ድማ ከም ከተማ ኩልና ከም ትግራይን ኩልና ክንረባረበሉ ዝግባእ ዛዕባ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ስለውጥ ክነምፅእ ዘጋጠሙ ብድሆታትን ቀጻላ አንፈትን እንትገልጹ በኹይናት ዘዓነዋ ከተማታት ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያውን እንተኾነ ዳግመ ሕውየተን ከም ዘይተረጋገጸ ዝሓበሩ ቶም ፕሬዝደንት ኣብ ኣዋሃባ ግልጋሎት ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ብምስፍሕፍሑ ውሱናት ኣካላት ከም ድለያም ዝኾኑሉ ህዝቢ ድማ ዝሳቀየሉ ከይዲ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ከተማታት ፍለጣየን ኣብ ከቢድ ሓደጋ እየን ድሕሪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ጸኒሐን ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያውን ዝረብሕ ናይ ሕውየት ዳግመ ህንፀትን ስራሕቱን ኣይተሰርሐን ኣብ ልዕሊ ዝኸኣ ዝድረብ ኣዋሃባ ግልጋሎት እዩ ግልጋሎትና ሕምስምስ ዝበለ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ህዝብና ዝሕጎሰሉ ዝሕበነሉ እንተይሆነ ዝሓዝነሉ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ናይ ስነ ምግባር ብልሽትን ግዕዚናን ተጋፍሐሉ ፍላይ መሬት
ናይ መሬት ኬርዚና ይፍለጥ ኣብ ጫፍ ዝበጽሒ ኣብ ንግድስ ኣብ እቶትስ ኣብ ካልኦት ዘሕጋዊ ስራሕቲ ሓደ ምስተጋፍሑ እዚ መድረኽ ይኹን ተፈተናና ቀሊል ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ጸገም ኣሎ ኣብ ዕጽዋን ክባን ኢና ዘለና ያው ናይ ደሞዙን ንፈልጥ ኢና ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘለና ኩላ ብዓርሲ ምርኮሳ እያ ተሓጋጊዝካ ተደጋጊፍካ ክረኸባ ንኽእል እውን ሒዝና ብዝበለጠ ድማ ሰሪሕና ውፅኢቱ ነምፂና ጸገማትና ነቃለሉን ንፈትሐሉን ናብቲ ዝድለ ብርክ እውን ነሰጋግረሉን ኩነታት ክንፈጥር ተስፋ ኢና ንገብር ነዚ ንምቕያር ድማ ኣብዚ መዛዘም በጀት ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት መጀመሪ 2019 ዓመተ ምህረት ኮይንካ ሓጺር ትልሚ ብምውጻእ ብሓዱሽ መንፈስ ስራሕቲ ምውጋን ከም ዘድሊ ገሊጾም ግዕዙ ኣሰራርሓ ኣብ ምቁጽጻርን ስርዓት ኣብ ምትሓዝን ኩሉ ክረባረበሉ ከም ዝግባእ ብትሕሳብ ኣብ ዝሓፀረ ሓደ ወርሒ ግዜ ውሽጢ ዓብይ ለውጢ ብምምጻእ ኣዋሃባ ግልጋሎት ንህዝቢ ብዝጠቅም መንገዲ ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን ተሓሳሲቦም እዮም በዚህ መሰረት ሐላፍ ቢሮ ልማዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን አይተ ዓለም ገብረ ዋህድ በወገኖም እዚ ተዳልዩ ዘሎ መድረኽ ነቶም ናይ ወርሒ ሰነን ሓምለን ሓለፍቲ መደባት በመውጻእ ናብ ተግባር ንምስግጋርን ነቲ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ላዕላውነትን ልማዓትን ዕማም ንምስኻዕ ዝዓለመ መላዓል መድረኽ ምዃኑ ድማ ገሊጾም እዮም ግዕዚና ብምቅላስ ስሉጥ ሕጋውን ፍትሓውን ኣገልግሎት ንህዝብና ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ስሩዕ ስራሕቲ ዝጸንሑ ብብቕዓት ንምዝዛም ኣብ ብርክት ዝበሉ ስራሕታት ድማ ህጹጽ ውፅኢት ወይ ኩዊክ ዊንስ ንምርግጋጽ ዘኽእል ናይ 2 ወርሒ ሰነ ሓምለ ፍሉይ መደብ ከተማታትና ወፂኡ ናብ ምንቅስቓስ ንኣቱ ኣለና እዚ ክልላዊ መድረኽ እዚ ከም መፈለምን መበሰርን ናይቲ ዝጅመር ዘሎ ምንቅስቓስ ከተማታት መበገሲ እዩ ናብ ዝቕጽል ዜና እንትንሓልፍ ሓዱሽ ኪዳን ህዝብታት ሰሜን ኢትዮጵያን ዘውጽእዎ ሓበራዊ ፍኖተ ካርታን እንታይ ይመስል ፎረም ሰላም ርክባት ህዝብን ህዝብ ሰላማዊ ርክብ ህዝብታት ብምጥንኻር ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንጽን ምቅሓርን ብምትራፍ ክብርታት ሰላምን ምሕዝነትን ንምጥንኻር ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ህዝብታት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዘጣየሽዎ ፎረም ሰላም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝነበሩ ናይ ኩናትን ጎንጽን ዓመታት ግዳይ እቲ ጸገም ዝኾኑ ህዝብታት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዳግም ጎንጽን ኩናትን ከይህሉን ኣብ መንጎዞም ህዝብታት ዘተሓራፍፍን ናብ ጎንጺ ዝስሕብ ዛዕባታት ከይህሉ ንምትራፍ ብሕብረትን ብሓድነትን ክስራሕ ከም ዝግባእ ገሊጾም እዞም ሰለስተ ክልላት ዝጀመርዎ ሰላምን ምሕዝነትን ዘጠናኽር ፎረም ሰላም ብቐጻልነት ካልኦት ደለይቲ ሰላም ኢትዮጵያውያን እውን እናካተተ ዝኸይድ ከም ዝኾነ እቲ ፎረም ኣብ ዘብጽኦ መግለጺ የመላኽት ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ታሪኽና ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ምጥፋእ ህይወት ሰባት ዕንወት ንብረት ምብታኽ ማሕበራዊ ምትእስሳር ህዝብታት ዝተረኣየሉ ኩናት መንባሩ ዝገለጸ ፎረም ሰላም መንግስትን መዳርግቱን ንዓርሱ ፖለቲካዊ መኽሰብ ንምርካብ ክብል ህዝብን ህዝቢ ብሽርሒ ክፈላልን ሕድሕዱ ብጎንጽ ክዳመን ዝተገብረሉ ፍጻመ ተራእዩ እዩ ክብል ይገልጽ ፎረም ሰላም ግዳይ ተጸገም ዝኾኑ አባላት መስረት ፎረም ሰላም ካብ ትማል ትምህርት ብምውሳድ እቲ ንዘበናት ብፍቅሪ ሓድነትን ምሕዝነትን ተኸባቢሩ ዝመጸ በዓል ብዙሕ ታሪኽ ህዝብ ዳግም ናብ ጎንጽን ኩናትን ዘእቱ ነገር ከይህሉ ኣብ ዘቀሓሓሩን ዘፈላልዩን ዛዕባታት ብሰላም ብምርድዳእ ንምፍታሕ ሕጋዊ ኸይዲ ፍትሒ ከዓስልን ናብ ንውር ምሕዝነት ምምላስ ፎረም ሰላም ብዝለዓለ ሓላፍነት ክሰርሓሉ ምዃኑ ይገልጽ ፎረም ሰላም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስ ሰርሖ ስራሕ ብተወሳኺ بز حزبنا أبز نبرلن أب وصا عدتات زلو وجناتناون أبز سناي تجوار بعتوب كساتفو صاوعي تقريب اللهم إذا استقدس إعلامه معسال سلام زجبرة 13 جنبوت أب مقلة تأيش فورم سلام ملأ دليت سلام هزبتات إثيوبيا إيدهم كحوصلو صاوع اللهم هزبتات ترفو مكران سقاي هزبتات زخونة كوينات بمتراف أب مونجو هزبتات نور سلام أو محزنة كدل كله بالصحيح تخفص يصوعتي فورم أبزوز ومجلسي نابز غصل زين أنت نحلف أب مونجو منجست بالسجنان توكل تحيلتات فانون زكاير زلو حبو بوليتيكاو زتا زتقاللا ميستراو سنداتن زرزر حابريتاتاتن كم زوز وتقليسوم زي أبر رسا كتما كينيا نيروبي بعصو يكاير كم زلو زنقرلو لزب كساب حجي بغلتيو موغانات بوقعي كي تقلص بميستر كتحازص انحا خوينو إذا حدوش معبالزي أب كل لمحران أوارح زغص لو تهدراو قنصتاتن بوليتيكاو وطرتاتن سلاماو معلبن مجلاو زعلمه دبلوماسياو منقسقاس كم زخونه يقمت تركب أب وصا هاجر بفلاي دما أب نيروبي كخون استمرصلو قند مغنيات نخلتيو محايلتات زمچو قللتنيا مدرخ نمفتارن كابقالو مرخو بزحان مسوارن كم زخونه منچتات يحبروم
ኣብዚ ዘተዚ መንግስቲ ብልጽግና ንወተሃደራዊ ወጥሪ ብዘተን መፍታሕ ዘለዎ ድልየት ንምርኣይ ክጽዕር ከሎ ሓይልታት ፋኖ ብወገኖም ዘለዎም መሰረታዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ሕቶታት ኣብቲ መድረኽ ከም ዘቕረቡ ይንገረሎም። እዚ ምስጢራዊ ዘተዚ ናብ ወግዓዊ ስምምዕ ክሰጋገር ይኽእል ድዩ ኣይኽእልን ዝብል ነጥቢ ግን ዛጊድ ዝተረጋገጸ ሓበሬታ የለን። እቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣካላት ከም ዝሕብርዎ ብዛዕባ ስም ዝርዝር ናይቶም ኣብቲ ዘተ ዝሳተፉ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ተወከልቲ ፋኖን ከምኡውን ብዛዕባ እቶም ተላዒሎም ዘለዉ ነጥብታት ሓዱሽ ዝርዝር ሓበሬታ ሒዞም ይጽበዩ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም ኣለዎም። الزين هذي أبت زوبات زلو بوليتيكا وميزان حيلك غير زخيل بمخوانو حزبنتي أبز قصل ساعات زفنو وسفيح زرزر أبصاب بعبيه قلبو يصبيو كم زلو دما تفليتو إزازة بأونتا زازم تدا أخوينو أب العل تقراي زهلو تصلوا على العليو مغنياتو فانو أبز أوان مسو وحطو ركب فتسيمو أب العل بلصقنا حوراو سقوم تخوص ديوم أبز بحالو اللي أوان كم زعينة زينا نمنفسة تتمرت كم زربشو زت راترا يكونن يخون امبرتي أب نيروبي زقبر زلو زتا مسيناين ايفانو أكال مخانوون بجبط اي تفلتن نابناي موجات زينانتون حلف أب ليبيا بعطوات قجلتات ستجعوي وسلستم ايتي سدتنياتات بقلطف ناي $5,000 انت زي كفيلهم كليتهم باس قدار كم زوسد سقاي زمالو برتوع مفر الراحي بس حملو تبايلهم እዞም ናብ እንግሊዝ ንምስጋር ዝፈተኑ ስደተኛታት ዘጋጠሞም ሓደጋ ኣብ መንጎቶም ዕጡቃትን ኖህ ኣሮን ዝተባሃለ ኩርዳው ዘይሕጋዊ መሰጋገር ሰባትን ብሰንግ ዝተፈጥረ ናይ ክፍሊት ዘይምስምማዕ ዝመፀ ኮይኑ በዚ ምኽንያት ድማ ህይወት ናይ ሓደ ስደተኛ ከም ዝጠፍአ ተፈሊጥሎም እቶም ዘይሕጋውያን ደላሎም ምስቶም ቁጽጽር መንግስቲ ዘይብሎም ናይ ሊብያ ዕጡቃት በመተሕብባር ዝሰርሑ ኮይኖም ነቶም ስደተኛታት ኣብ ዘስካሕካሕ ኩነታት ከም ዘለው ዘርኢ ቪድዮታት ናብ ስድራቤቶም ብምልኣኽ የፈራርሑ መንባሮምን ዝዝከር እዩ ቢቢሲ ዘካየዱ ዓሚቕ ምርመራ ስዒቡ ድማ ምስ ገበንዚ ዝተተሓዙ ኖህ ኣሮንን ካርዶ ጃፍን ዝተባሃሉ ክልተ ቀንዲ ኩርዳውያን መስገርቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዮም ይርከቡ ኢሎም ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብዚ ንዛዝም أبز قصل بخالق رأس قداي كساب نرخب سلام جز تي في لسان حزبي